Jadi lead group jangan pikir Ciuli nggak ada stres. Tapi sebagai business owner, sejujurnya itu kalau buat aku there is no work-life balance gitu. Agree. What we do adalah work-life integration. Klien ya dengan ekonomi seperti ini bakal menjadi lebih selektif sih. Dari segi kayak where they spend their money. Dengan ekonomi seperti sekarang, I also believe ini bakal jadi kayak juga penyaring natural juga untuk misalnya businesses yang mempunyai fondasi yang lemah gitu. Maybe they won't survive. Ya, we have to really gear up and kayak we have to do things bener-bener kayak yang tadi nggak bisa setengah-setengah. Listen to your heart. Just stay on your path. You bakalan lewatin a lot of struggle in this journey gitu. Kamu bakalan ngerasa lots of fears, takutan, ketidakyakinan. Tapi ya jalanin aja, trust the process because kayak hal-hal itu semua yang bakal bikin kamu jadi wise lagi gitu supaya you can create something bigger than yourself gitu. Ini adalah Yuliana Nyoto, CEO Evergroup. Dia adalah sosok wanita yang mengubah trauma menjadi tren kecantikan yang abadi. Awalnya, ia sendiri yang memiliki trauma pengalaman pribadinya, memakai extension bulu mata yang meninggalkan rasa sakit dan botak. Tapi disitulah tekadnya lahir. Harus ada cara untuk mempunyai bulu mata indah tanpa rasa sakit. Dia tak menyerah. Meski hamil 6 bulan, beliau belajar ke guru internasional dan merintis Everlash dari studio apartemen kecil di Keramat Pela. Saat banyak orang ragu, dia memilih untuk percaya. 10 tahun kemudian, Everlash bukan hanya brand, ini adalah simbol ketangguhan. Di bawah payung Lead Group, Yuliana membangun empire-nya dari Everlash, Evernails, Ruhi Diary, hingga brand terbarunya Everbody. Semua lahir dari satu keyakinan. Beauty should empower, easy to access, and makes woman feel confident every day. Hari ini, prinsipnya tetap sederhana. Fokus pada kekuatanmu, bukan pesaing. Karena bagi Yuliana, kesuksesan sejati dimulai ketika kita berani memecah masalah dari melihat diri sendiri dan mencari kekuatan masing-masing. Halo semua, welcome back to my podcast channel Beyond and Beauty Podcast. Nah, hari ini aku senang banget karena aku bisa mengundang salah satu panutanku di bidang beauty. She is also my mentor and someone who I really look up to. Without further ado, let me introduce Ci Yuli Nyoto, CEO of Lead Group. Halo semua. Thank you so much, Marlene, for inviting me to be in this podcast, amazing podcast. My name is Yuli. Aku adalah founder dari Ever Group atau sekarang itu mungkin kalau buat teman-teman wanita ya yang menggunakan bulu mata itu goes by the name of Everlash. Ya, kita ada umbrella company namanya itu Lead Group, LIT Group gitu. Thank you Ciuli for the introduction. Thank you, Marlene. I was about to ask, Lead Group itu consists of 4 brands ya, that I know ya. Everlash, Evernails, Everbody, and Ruhi, and Ruhi Diary. So di Lead Group sendiri kita ada the service side dan juga ada the product side. Kalau untuk service side sendiri, brand yang under the same management itu ada si Everlash and adik-adiknya, dan juga ada Ruhi, which also provides similar services. Dan di product side itu ada Ruhi Diary dan juga ada Laver. Laver. So Ci, thank you so much for coming. My pleasure. I'm sure your time itu sangat-sangat precious and very busy. Enggak lah, sama-sama. Tapi taking your time here to have a chat with me, wah aku sih sangat-sangat honored for you to come. Thank you ya Mara for this opportunity. Okay, so a little background ya of how we knew each other. So back then waktu itu di tahun 2021 nih Ci. I remember I took a brow bomber course. By you. Remember? Waktu itu masih di Jalan Bangka. Oh my god. Di Jalan Bangka. Yang waktu itu masih your office ya, belum di renovate. We just moved actually. Oh, you just moved from there. We just moved. At that time to 2021 we just moved from co-working space ke rumah itu yang di Jalan Bangka itu. Ada kolam renang ya. Betul. Karena during the COVID, that was during the pandemic kan, dimana co-working space was
not visible Yeah. anymore. Jadi kayak it is better for us to stay to have in I see. a house lah gitu. Yeah, I think it's a good move because now, what I know is sekarang udah kan jadi training center juga, ya kan, and then the office is there, gitu. Okay, so aku inget banget waktu itu 2021, why I decided to take the brow bomber course is because aku baru lahiran, Ci. Waktu itu. okay. So 2019 akhir sama 2020 akhir tuh aku baru melahirkan 2 anak. And then it struck me waktu itu aku tuh waktu ngelihat social media, brands yang dari kecil tiba-tiba jadi gede. Terus brands yang nggak ketahuan tiba-tiba gede gitu, and it's everywhere. Karena waktu itu kan COVID banyak yang tutup juga kan, Ci. Banyak yang tutup, tapi banyak yang membesar juga, banyak yang developing. Aku waktu itu agak kaget, Ci, karena wow, aku ketinggalan banyak banget nih. From I give birth from COVID that time, terus I give birth to kids, aku tuh langsung ngerasa depresi. So it was like the lowest point of my life. 2021. Tapi I'm happily you actually come out with new program, training programs gitu. Aku inget Brow Bombers sebenarnya udah ada waktu itu, cuman yang ngajar masih sedikit, and then apa sih orang juga belum tahu about that. Nah tapi you always, kayaknya waktu itu juga Laver juga baru di-create ya, Ci, ya? Bener betul. gak? Sebenarnya Laver has been around since 2019. Cuma memang we didn't have the time untuk bener-bener kayak ngurusin itu until 2021 comes. Actually. Pas COVID, setelah COVID itu during ya, the COVID. During the COVID. During the lockdown actually. So ada bagusnya, ada hikmahnya juga ya. Correct, So I took that class from you, dan kita jodoh sampai hari ini. We actually bisa work together ya, Ci, ya. Betul, definitely. So banyak yang nggak tahu, mungkin udah ada yang tahu juga. I'm also one of the trainer dari Laver. Thank you, Ci, for hiring me. Students love you. Aku juga senang karena Laver ini, I remember waktu itu you called me 2023 ya. After that, itu lumayan life changing. Karena dari situ aku bisa develop myself sama improve. Gitu. Aku juga kaget sih, Ci. Karena kan sebelumnya I do my own teaching gitu. Now I'm part of a corporation gitu ya, dari PT Your Laver. Aku benar-benar kaget, Ci. Kayak how aku beda gitu. So from 2021 pelan-pelan naik. I met you, I join Laver, up till now. Wah, aku sih udah improve a lot, Ci. Wah, thank you, Ci Yuli. Thank you for letting us be part of the journey ya, Marlene. So aku tuh, maybe you don't know it, mungkin kan dipikirnya, oh aku udah lama, udah apa. Cuman kan, I don't have a mentor. I don't have a mentor, I don't know lash business sih harusnya kayak gimana sih, Ci? And how should we? Aku bingung gitu. Yang biasanya salon-salon ya kan gitu-gitu aja. We don't have a community. We don't have like someone yang, malah yang ada kompetitor, Ci. Saling sikut-sikutan. Itu. We will talk much about that ya, Ci. So now I want to bahas about Everlash dulu. So setahu aku you are a makeup artist. I used to be one. You used to be. And then now Everlash has been 10 years in the business. 10 years. And you have rebranded to Everhouse. Yes. Oh my gosh. You know. Makanya so maybe you can share with our viewers like kok bisa, Ci, mulai Everlash 10 years ago? Sama kok bisa Ci Yuli believe in this brand gitu? And do you have like the vision 10 years ago to create this Everhouse? Ya mungkin something like what you have today kan nggak mungkin suddenly wah ada ide nih next year kita Everhouse gitu. Nggak, pasti kan itu udah journey. Do you have that vision 10 years ago? And sampai sekarang. Coba Ci Yuli boleh mungkin share. aku cerita di awal permulaan aku terjun di bidang business lashes inilah ya, di lashes gitu. So as you mentioned earlier, I was a makeup artist. Artinya I was a professional gitu yang with skill gitu, yang datang ke rumah, dari rumah ke rumah, dandanin klien. Kebanyakan makeup jobs fall during weekends at that time.
weekdays ya kadang ada photoshoot, kadang nggak ada. So I was at that time, at that period of my life, I was intentionally looking for an opportunity. I am on the lookout for something gitu lah, to start something yang bisa complement makeup gitu. And then one day I was walking di salah satu mall besar di Jakarta. I saw a board sign gitu, eyelash extension. Wah gila, ini apa gitu in my head, kayak it was expensive, like 600,000 back in 2013 gitu. Aku penasaran banget ini apa sih gitu. And then kayak without thinking too much, I went in and got the treatment. Tapi my first experience getting my eyelash done itu was very traumatizing for me personally. Sakit banget, Marlen. Kayak it was very very painful and it caused kayak kebotakan lah di bulu mata aku. So basically my first experience dengan eyelash extension itu was very traumatizing. Nah di saat itu aku mikir sebenarnya this concept is excellent gak lo? Dari segi aku sebagai makeup artist untuk tampil presentable di depan klien, I had to put on strip lashes yang tempelan itu loh pakai lem. Tapi kalau misalnya this eyelash extension bisa memberikan solusi gitu yang nyata terhadap orang-orang yang seperti aku di saat itu, ini bisa menjadi opportunity yang sangat bagus gitu for me to introduce gitu. Nah, so dari pengalaman yang cukup traumatizing itu, aku sadar bahwa ini bisa jadi titik ada balik market, nih gitu. Karena I feel like ini problem yang cukup besar bagi aku yang membutuhkan solusi nyata gitu. Jadi like this is it gitu. This is something yang I can help change. I can help improve gitu. Nah, dari sana kepikiran terus kayak what should I do gitu to make those changes. So I did some research on my own. Aku cari di internet lah ya, Google dulu kan nggak ada Instagram ya, 2013 gitu nggak ada Instagram. So I did my own research, Google di internet. Nah ternyata ada nih gitu guru dari international lah, dari luaran yang bisa provide proper course. Nah di sanalah mulai perjalananku di dunia eyelash extension ini. So I learn from the international teacher, I practice by myself. Tetap aku mulainya itu kecil. I started as a professional on my own. Jadi kayak aku cuma buka praktek di studio ruang tamu aku aja. Dulu I stayed in an apartment ya. So I just open just a mini studio, home studio. Nah di sana tuh mulai dari segi kayak klien-klien aku dulu awalnya ya seputaran temen saja. Dari ada klien makeup yang repeat juga ada yang datang. So weekdays I was doing that. Weekend I still continued on with my makeup. And then I became pregnant gitu. Di umur 6 bulan kehamilan, di umur 6 bulan kehamilan I became pregnant. Nah, di sana aku tuh mempunyai, so this was in 2015. Ya, udah beberapa tahun itu I did home studio. 6 bulan kehamilan, aku ngerasa, waduh, ini kalau misalnya nanti aku udah lahiran, siapa nih yang bakal nggak kepegang siapa nih yang bakal ngehandle tamu-tamu aku. Nah di sanalah aku mempunyai dorongan untuk kayak I have two paths, I have two options nih. Either kayak I pause, istilahnya kayak udah I pause dulu for beberapa saat sebagai profesional, or I take this and make it elevated gitu. I take this and bikin sebagai bisnis, real business. Dan di sanalah, maksudnya ada keputusan di mana, I want to try and see where this goes gitu. Makanya terlahirlah si Everlash ini. Gitu. So where's your first branch by the way? Jadi cabang pertama itu dibuka, I still remember, tanggal 26 Desember 2015. Aku lahiran 25 Desember 2015. Oh, ya, so basically kayak
beneran after I had my first baby, Yeah. I had another baby Yeah. the next day Langsung gitu. the next day. Iya, dan cabang pertama itu lokasinya di Kramat Pela, dekat Okay. daerahnya Gandaria situ. I see. Mm-mm. Oke, jadi bukan yang di Plaza Senayan. No. Because I know Everlash Plaza Senayan. Yeah. Pasti ngerelate-nya ke sana. Yeah. Also previously ada Ruko juga. Ada. And then di dekat Gandaria. Betul, kayak mau buka awal-awal di mall gitu mana Oh iya, berani bener. sih Marlene Ci, gitu. bener. Jadi memang awal-awal itu di Jalan Kramat Pela, Gandaria, the place is still there even though we have Okay, moved okay. out gitu. Oke. Mm-mm. Wah, interesting ya, Ci ya. So that's Yeah. your how you started the Yeah. journey. So you have 2 babies. I have 2 babies all at once. Yeah. Langsung kayak the next day gitu. Yeah. And then how about the vision? Oke. From there. Ya sebenarnya sejujurnya kalau looking back, if the question is whether or not I foresee gitu ya, kayak si Everlash ini mendadak Yeah. bisa kayak expand ke nails, ke yang Yep, lain-lain. Sejujurnya sih tidak, Marlene. Karena yeah. at that time when I first started Everlash sendiri, my focus was to bring in kayak disrupt dari segi eyelash extension gitu, karena eyelash extension sebagai treatment aja juga sangat baru sekali. Yeah. I still remember at a time di mana setiap klien yang datang masuk ke pintu gitu, pintu toko, I have to verbally educate them Yeah. one by one Yeah. gitu, kayak ini tuh sebenarnya apa sih gitu, Yeah, yang yeah. bener kayak gimana Yeah. sih, cara jaganya kayak gimana, Yeah. A to Z. I Yeah, have to yeah. verbally personally educate them. So at that time sebenarnya jujur aku nggak mikir kayak bisa nyampe Gimana, apa nyampe ya? kemana-mana, enggak. My focus was to give everyone who came into my door the proper way to the proper Awareness, application yeah. the proper awareness about eyelash extension yang bener tuh seperti apa. Okay. So I juga ingat ya, Ci, 10 years ago Ya, why I started ya. is actually I tried eyelash extension juga in Singapore Oke. in famous place Far East Plaza. Oh, If you oke. know. Di situ tuh banyak banget, itu kan kayak semacam Mangga 2, Ci. Dan banyak kios kecil-kecil. Iya, iya. And then I'm surprised satu lantai itu bisa ada 6 kios, Ci. Different. Iya. Tapi semua doing the same thing, either hair extensions Yeah. or eyelash. Oke. So I tried, and then it's written yang paling bagus tuh $80. Wow, oke. 2012 Ci, which is like $80 kan, mungkin 800.000 Yeah, ya, back then yeah. 700-800.000. Tapi pakainya cluster ternyata. Oh my gosh. Biarpun dia bilang Japanese single classic, and I'm surprised kok cuma 30 menit. So I remember dia taro perih banget. Iya. All the clients they had to didudukin. Oh my gosh. Didudukin, abis gitu duduk, pegang kipas. Kayak gini, Ci, ser gitu. And then itu kipasin sendiri bisa setengah jam. Oh my karena God. pedes. Yep. Dan yang aku ngerasain adalah bener like you said, rontok. Abis-abisan karena gatel, Ci. Yes. Iya kan, they stick it on the eyelid. Mhm. Itu makanya that's how I knew kayak, oh ini eyelash extensions nih sebenarnya bagus. Tapi kalau kayak gini nggak ada yang tahan. Yeah. The concept is good. Like I Yeah. was sold at the concept. Yes, actually after I look at it, bagus banget. Yeah, Like yeah. wah, I can bathe with it Yeah, gitu. Terus yeah. kayak cetar. Yep. That back Really then, changes the iya, whole look aku kan kan. kerja corporate juga. Enak banget sih. I just have to wake up, mungkin pakai powder udah beres. Yep. I don't have to put on eyeliner, Yeah, eyeshadow. sangat memudahkan gitu. banget iya, ya. so convenience. But then aku masih pikir apa teknologinya belum ada gitu ya. Terus kesini terus I just realize, oh ada toh eyelash extensions yang bener-bener same in Singapore Yeah, also, satu-satu. yeah. But the one who did it was a Japanese girl, and she charged $150 Okay. for classic. Yeah. Nah di situ aku baru sadar, oh ternyata ada eyelash extensions yang proper gitu. Nah waktu 2013 I bring the concept to Jakarta, itu sama Ci, bener. Iya. Everyone was wondering like, what do you do with that? What Yeah. is this? Gitu. What is that? Aku sih pernah lihat katanya di Instagram. Waktu itu baru mulai tuh, Ci. Pernah lihat di bule, cuman nggak tahu diapain gitu. Katanya boleh kena air ya, nggak boleh kena air Iya, dulu. nggak boleh dulu. Nggak boleh. Karena mereka mandi tuh sampai pakai Iya. goggles. That was me back then. Karena curious ya, Ci, Iya. ya, like, how do we take care of it gitu. Iya. Jadi mereka
bahkan pakai goggles untuk mandi. Iya. Nah, Agak makin nggak tahu kesini kan banget. sebenarnya boleh loh kena air ya. Yes. Udah developnya udah evolve beda lagi. Jauh banget sih dari Iya. yang dulu ya Marlene. Ya, apalagi now we have the LED. Yes, Thanks to exactly. you. Oh my gosh. Now aku lihat loh, Ci, almost like salons ya, lash salons Indonesia pasti have your brand. That means you have successfully introduced that to Yeah. Indonesia. Thank you. Karena banyak yang udah mau introduce itu dan mereka udah nggak skeptical lagi. Dulu kan back last year Iya, orang-orang masih iya. takut apakah itu Masih. katanya taruh LED under the Iya. hand aja bisa cancer gitu kan. Tapi if you properly educated Iya. and then kayak ngajarinnya juga harus kayak Definitely gini sih. certified. You can see the results. Biarpun susah-susah ya Ci introduce-nya With ya. everything new pasti ada Iya. some resistance kan, Iya, betul. from the public gitu. Yang penting sih kita sabar-sabar harus Iya. the niat itu harus baik gitu. Dari segi we are here to improve the experience of your clients, to Iya. help you achieve a higher revenue for your Iya, business betul. kayak gitunya. Iya, tambahan gitu ya. Mm-mm. Terus Ci, I've known you for a few years. Iya. Aku ngerasa tuh Ciuli, you have grown so huge, your brand is so big, tapi you are so kind and so humble, Ci. I must say, you're humble and you're low profile to me. Iya. So I really look up to that. And then pastinya Thank you, menurut Marian. aku yang kayak Ciuli gini bisa long lasting daripada flexing. I don't know how to flex. Iya. You see from those kayak skincare brands kan, you see where they are now gitu. So me and my sister selalu kayak, because my sister juga helping out in the business, Yeah. she do the clinic side. Yeah. Kita selalu bilang kayaknya lebih enak low profile dan klien bisa relate to us, and talk to us kayak lebih Yeah. nggak kayak wah segan atau takut gitu. Maybe I think there was a time di mana kayak flexing actually works kan, Yeah. gitu kayak like people want to see the dream. correct, because ya memang that's the way the business market itself gitu. Yeah. Tapi I think nowadays kayak recently orang lebih cenderung kayak follow people because like they want to see that those figures are relatable to them. Ya sepertinya seperti Iya, itu ya. relatable sama gimana sih ternyata dari low profile aja bisa jadi besar, gimana caranya? Ya you Yeah. can see a lot of people like sad stories more. Yeah, journey. yeah, correct. I mean, showing the vulnerable side of Yeah. us lah di sana. Yeah, surprisingly di situ juga bisa inspire people. Yeah, Yeah, correct. I think we can learn from that ya. And you have done a good at that. Aduh Cis, karena biarpun ya, I'm born from maksudnya ya privilege gitu Lumayan ya. lah, ya. Tapi I just realize kayak kita harus ngelanjutin ini sendiri. Yeah, From bottom juga. correct, betul. That's how we can grow big gitu. Jadi makanya aku operasional kita turun. Terus udah gitu almost all the duties in the company kita kerjain. Yeah, we have to know. We have to know. So we can also sympathize, be a sympathizing leader gitu kan. Ya, Sympathetic makanya leader. the staff juga bisa pendekatan dengan kita. Betul. Gitu. Kayaknya itu penting juga sih, Ci. Yes. That's how we create loyalty also. Yeah. Do you agree? In this service business, Yeah. I think it's very important ya, untuk kita terutama sama staffnya kita juga untuk bisa connect heart to heart juga. Yep. Agree. Karena ini back ya nanti to the question, banyak juga my students yang struggling with staff. Yeah. Maybe just 1 year baru buka tapi staffnya udah gonta-ganti. Kalau nggak every contract selesai, Yeah. that's it, they won't continue. So I've heard of yeah, such stories like as that. well. Yeah. Itu, so itu salah satu biggest problem that we have right Yeah. now in the service industry. Yeah. Apalagi Yeah. beauty and salon. Very relatable actually, Yeah. karena I was at the point pernah lah ngalamin itu semua juga gitu when I first started. Yeah. Yeah, like bisa one whole team they just leave. Yeah, that kind of stories like why one whole team they just leave the boss, they don't come Okay. after THR biasanya. Iya, Udah nggak datang lagi. bukan drama ART ya. Bukan. Dramanya Iya. staff Yeah, ya. so kalau aku sendiri Ci, how I create
maksudnya bikin nggak seperti itu. Iya. Satu pendekatan from my mom, my sister, me, we are very close to our stuff. Ya. Tapi ya ada levelnya ya Yes, Ci ya. betul. Not Maksudnya tetap harus ada koridornya lah ya. Not like personal kita, no. Tapi kita pendekatan. We always ask like, are you not happy? Ya. What happened? That you want to share gitu. And we Intinya are sih support. treat them like a human being. Yeah, Ya kan? like human being and like part of a family. Ya, make them feel heard gitu. Yeah. So itu yang bikin salah satu yang bertahan sih. Terus Definitely. satu lagi, we must have a system yang kuat. Oh ya, definitely. Itu penting banget sih kalau misalnya Iya sih. kita istilahnya ingin bisnis tetap jalan tanpa harus adanya kita physically there gitu all the time. Yep. Sistem itu penting banget. Ya. Sistem penting aja Yes, ya. very, So who very create the important. system? Is it you or your Kalau husband? for me personally, of course sistem itu kita nggak kayak buka bisnis langsung ada kayak gitu, Yeah. Marlen. Kayak it's a journey gitu Okay. for us, dimana kayak journey itu ya banyak lika-likunya lah. Dari kesalahan apapun itu yang kita jalanin, ya kita pelajarin and bikin Solution. bikin solusi bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi. So it's actually ya a 10-year journey gitu. Gak bisa kayak dibilangin kayak, oh so you have this system all this while. No. From the start From gitu. the start, no. I wish I had. Yeah. Gitu, cuma no gitu. Karena pertama kali aku mulai di tahun 2015 itu, I did this on by myself gitu. I was alone. Yeah. My husband waktu itu juga kerja full time, sehingga dia cuma punya waktu kayak Sabtu Minggu to help me out. And even that aja juga kayak waktunya kan sedikit sekali. And he helped me with like the construction and everything. Tapi di luar itu I was by myself. So lots of mistakes were made. Kayak banyak banget juga kegagalan, etc. It's like a lot of things. Yeah, I can see that. Apalagi awal-awal pemula ya Ci ya. Like of course you have to jalanin dulu susahnya, baru bisa dapet solutionnya. Yeah, we have to jalanin dulu sehingga kita tahu oh ini nih kurangnya gitu. Apa nih? Yang penting mindset kan sebenarnya. Apa nih yang kita bisa lakukan supaya we improve this flow. Gitu, maybe we try gitu, and then evaluate lagi. Try and error Trial juga and error, ya. Okay. Terus Ci, I want to ask you about perang harga. Oke. Ya, itu yang banyak pertanyaan aku dapat dari my students dari students yang sekarang udah buka salon. Mereka bilang, now I see that Everlash is a premium brand. To be honest, expensive. Yes. One of the premium, expensive, tapi you are surviving really well. Ya. Nah, sekarang yang baru start, like they always tell me, susah banget nih Ci, I want to give up. How? Sekarang aku buka, the next 2 months or the next month sebelah buka. And then mereka cuma bisa compete dengan perang harga. Like that's what they thought gitu. Gue gak bakal bisa menang nih the pricing problem ya. Jadi they say okay, kan kita recommend your classic maybe around 300,000. But then they said sebelah 150. Jadi how should we kayak ini menurut lagi. Ya lanjut lagi. Jadi mengenai yang perang harga itu, this happens everywhere, bukan hanya kayak di kota kecil aja, even di kota besar pun juga sering lah terjadi soal kayak perang harga. Cuma yang pertama-tama mungkin yang harus direflek adalah apa sih yang bikin kamu untuk bikin harga jual itu sebagai your only weapon gitu, your only tool. Jangan bikin itu untuk jualan gitu. Artinya kan kamu hanya membedakan tempat kamu dengan tempat lain itu hanya dengan harga saja, which that doesn't work. In this service industry it doesn't work like that gitu. Nah, supaya kamu nggak perang harga ya kamu pertama have to do some self reflection juga gitu, kayak what is your specialty ya kan? Apakah kamu memang benar-benar bisa ngelakuin the service itu well enough supaya
harganya yang kamu set itu istilahnya nggak dinego lah sama customer. That's the first thing kan. Karena untuk customer balik lagi sebagai loyal client itu tuh mereka ingin mempunyai perasaan bahwa harga yang maksudnya uang yang mereka bayarkan untuk servis kamu itu sepadan gitu dengan sepadan dengan hasil yang mereka dapat. That's the first thing. So the first thing adalah bukan cuma asal naikin harga saja, tapi do some self reflection whether or not the price that you set itu reflective of the work that you give to your clients, the experience that you give to your clients. Itu yang pertama. Kalau kamu cuma hanya rely on, aku kasih harga paling murah supaya klien-klien datang ke aku, like itu nggak akan ada habisnya. So pertama, before you do anything, you have to do some self reflection, gitu. Kayak apakah harga yang aku set ini udah reflective of the standard we give. Yang kedua, namanya eyelash extension di tahun sekarang 2025 bisa dibilang cukup saturated lah. Maksudnya banyak sekali pemain salon yang provide this service gitu. Which means you have to be different gitu. Apalagi in this economy gitu kan. Ekonomi sekarang nggak ada kabar baiknya juga kan gitu. So kalau misalnya kamu cuma ngandelin harga murah saja, Unfortunately, I don't think you will be able to survive gitu in this industry, especially in this economy. Pasti ada lah bisnis-bisnis di saham market itu yang terdampak. So, bagaimana caranya untuk bisa navigate this economy? Menurut aku ya nggak bisa setengah-setengah, Marlen gitu. You have to be really good at what you do. Or apa nih yang kamu mau tonjolkan, strength-nya kamu tuh apa gitu. Nah itu yang harus di-up-kan gitu. So focus on your strengths, not your weakness kan. Dan juga jangan setengah-setengah gitu. So the number one is tadi you say self-reflect. Lihat dulu. Yeah, definitely. About our own standards. What we have, worth it nggak dengan harga itu? Hasilnya yang kamu, skillnya kamu lah istilahnya. Abis gitu mungkin kamu bisa kasih added value juga dari produk yang kamu pakai, experience yang kamu berikan kepada customer. Karena essentially what you are selling is a service kan. Jadi skill itu very important gitu. Tapi namanya service, untuk memberikan service yang sangat excellent itu wajib gitu menurut aku. So first just you said self reflection terus the second one juga you have to see our strength apa dan jangan use harga untuk weapon kita. Karena itu nggak akan ada, it's very weak gitu. It's true, I agree. Agree banget sih. Karena pertama kalau misalnya everyone is selling the same thing, klien itu juga they are smarter than us. Klien itu udah have been to 10 salons and they will know yang mana nih yang worth the price. Makanya for sometimes them, for them mereka ada klien yang biasa-biasa aja tapi they don't mind paying more expensive. Betul sekali. Itu yang mungkin murid-murid juga belum experience dan nggak sadar itu. Mereka selalu pikir, oh ya ini sebelah buka, aku harus turunin lagi untuk kill mereka gitu. Tapi kan sebenarnya nggak itu, jangan pikiran dari situ. Like there are other things gitu. Apakah si owner juga pendekatan sama customer? Itu juga ngefek terutama kalau awal-awal mulai itu very important. So the trust, menurut aku trust dia gimana gitu, who is the owner, trusted gak this person, apakah dia udah kesana kesini untuk belajar gitu. Terus number two menurut aku juga jangan selalu pikir oh ya everyone is mau saingin kita. Betul. Orang they always think like that, kayak ini sebelah buka nih karena mau saingin kita gitu. Padahal kan harusnya dia we should have something yang beda. Kita ada loh our own specialty gitu. Even though it's in the same istilahnya service industry, tapi specialty-nya kita sama specialty-nya dia itu bisa berbeda. So itu yang harus kita makanya that's maybe like that they will have the confidence. Nggak takut
Ya. dengan sebelah. Nah, lalu ini Ci, aku pun just now I mention jarang banget, bahkan kan aku pernah belajar sulam alis Ci. Belajar sulam alis itu they have a community, Ya. tapi di luar. Ya. Di sini nggak ada. Ya. So you started the Leverlash community. Ya. Itu menurut aku very apa ya Ci ya, you very wise banget gitu, dan I try lah. kayak jarang banget sih to have this community. Bahkan I sense that you are telling those yang ikut jangan takut with each other gitu, jangan ngerasain kayak dia kompetitor, tapi malah together gitu. Soalnya I'm sure everyone tuh faces the same thing, the same problem. Correct, ya. Iya kan? Definitely. Jadi nggak usah khawatir, jadi saingan, jadi pada ribut gitu. And you created that community Ya, gitu. aku juga bisa masih masa kepikir? proses lah ya, Marlen ya. Cuma I think this also coming from the origin di mana di tahun 2015 when I first started the salon, juga aku juga pernah lah melalui hal-hal seperti itu, di mana kayak ini ada isu nih, ada problem, ngomong ke siapa ya, kayak gitunya, kayak nggak ada yang bisa aku relate gitu loh. Jadi mau tanya kayak ke siapa? Iya, dan along the way pun kayak I'm juga ada isu lah soal kayak staff, retention, challenges, all those itu pasti ada juga. And I'm sure a lot of eyelash sisters ya, business owners yang juga yang baru mulai atau yang sudah bertahun-tahun mulai, like the issues are similar. Gitu. Similar. And I'm sure mereka juga mempunyai feeling juga gitu kayak waduh, ini saya mulai sendiri, kayak siapa nih yang bisa diajak ngomong. Whereas actually sebenarnya solusinya tuh ada gitu. Jadi ya harapanku dengan lewat Silafar ini bisa menjembatani lah gitu antara salon owner ke salon owner lainnya, yang tentunya juga mempunyai mindset yang sama ya. Mindset yang sama tuh maksudnya nggak sikut-sikutan kayak gitu, to get together and give them a platform to like curhat lah, saling meet each other, etc. kayak gitu sih. Because kalau aku ngajar juga Ci to the students, pasti ceritanya tuh sama-sama. Iya. Seputaran itu saja. Perputaran itu. Iya. Sampai yang terparah itu setiap bulan tuh loss, Ci. Maksudnya bahkan nggak nutup. Tapi mereka bingung, gimana nih aku setiap bulan udah nggak nutup. Maybe because the rental is too high. Terus belum ada market, belum ada customer base, tapi dia udah berani di tempat yang gede gitu. Kan kayak gitu sebenarnya sharing from our experience juga ya. Maybe you should set up in a move to a smaller studio yang kayak gitu. Maksudnya kayak I think it would be helpful for other people juga kan gitu. Maksudnya kita selamanya tuh yes, we are working as a professional, tapi kalau misalnya kita bisa lewat our job ini bisa memberikan arti gitu untuk apa yang kita kerjakan, isn't that like a beautiful thing? Value to others. Bener Ci. Terus ini what I admire from you is Ci, you are always fresh with ideas and always updated, always innovative. Padahal kan kadang Ci kita kepengen ini itu nggak pernah terrealisasi. How did you make it happen? Like, is it caranya set a mini goals first or be consistent? Maybe you can share some tips. Oke, jadi kalau namanya ide itu, I'm the type of person yang I'm always on the lookout for opportunity gitu. Jadi memang tetap harus ada remnya juga sih. Kalau enggak kayak mencelok-mencelok kemana gitu loh. So it's like pros and cons lah pasti ada. Cuma I think kalau misalnya buat aku sendiri, what drives me to introduce something new lah, something yang kayak trending atau apa, innovative. I think it comes from aku ngerasa like you say, dengan understanding about the power of humility atau kerendahan diri, kita tuh merasa kalau kita tuh bukan the all knowing gitu loh. I feel like emang aku sudah lumayan 10 tahun gitu di industri ini. Cuma tetap aku sampai saat ini tuh ngerasa
aku tuh bukan yang paling pintar. Iya. Aku tuh bukan yang paling yang tahu Ngerti. segalanya. Jadi sehingga kayak I feel ada hunger di dalam diri aku tuh to actually what is it that I can do more gitu. Oke, well, I learn. Yeah, or learn Keep more learning. gitu. Sehingga dari aku sendiri juga tetap waspada gitu about kayak what is it nih yang aku bisa do more for this industry? What is it that I can introduce something new gitu yang bisa ngebantu orang-orang lain? So I feel like it comes from there first. Karena kalau misalnya dalam diri sendiri udah ngerasa puas dengan what we have, I feel like ya itu bakal menjadi mental blockage buat kita sendiri nggak sih? Gitu. So this is the attitude that I bring that I bring with me all the time. Tapi juga like you tadi kamu nanya kan Marlene kayak apa nih yang kamu kan maksudnya banyak ide. Tapi what helps me to realize that idea, gitu. execute those ideas kan? Ya pertama karena I feel I normally ask myself gitu, kalau dengan adanya barang ini atau produk ini atau tampilan look ini tuh bakal bisa help other people nggak sih? Atau bisa bakal elevate other people's confidence nggak sih? Kayak gitu. Kalau misalnya the answer is yes, I think I'm motivated to make this a reality. Dari segi sekarang memang aku kebantu ada tim lah yang behind the scene yang bisa help me to realize to execute it according to the timeline. Tapi kalau dulu gitu istilahnya when my team wasn't formed yet, my team wasn't formed yet, what I did adalah I give myself a deadline juga gitu, sehingga kayak I normally don't preach this new idea to others, lebih ke kayak diem-diem kayak I need to actually do something. Focus. Maksudnya fokus on the little things to make this goal closer to reality gitu. Istilahnya. Jadi bener konsisten and do it ya Ci ya. Betul. Tapi memang aku ini kalau aku boleh sharing ya Ci. Yeah, of course. I have a lot of ideas. Cuman susah banget to execute. Back then ya, few years ago before I actually join Laver dan segala macam. Karena aku selalu mikir aku bisa ngerjainnya semua sendiri, Ci. Yang ada cuman ide doang, ujung-ujungnya nggak bisa aku kerjain. Karena ujung-ujungnya aku malah prioritas yang lain-lain dulu. Especially udah ada punya anak. Nanti I urus operasional gitu. Yang ujung-ujungnya aku tuh kutek-kutek di situ aja. Padahal aku pengen grow, like this podcast happen if it wasn't I have a team with me. Karena my team itu bisa research the place, help me, okay do this content. Jadi kayak delegate ternyata it helps me a lot ya. Gitu. Dulu aku semua pengen kerjain sendiri karena pikir semua bisa sendirilah. And my parents mentality is if you can do it yourself, do it yourself gitu. Why must you hire orang? Harus keluar uang lagi gitu, dan harus belum tentu bisa kerjain gitu. Jadi dari kecil udah ditanam kayak gitu, apa-apa kerjain sendiri. Ujungnya capek. Capek, nggak maksudnya nggak ada yang aku tercapai. Terus yang ketiga ujungnya kayak sedih sendiri gitu. Kok aku nggak maju ya, kok nggak ini ya. Tetap aja urusan operasional doang gitu. Karena memang operasional Ci, kalau ada satu masalah kecil, sebenarnya kecil ya, itu bisa bikin the whole day kita mikir loh. That was me. You get it kan Ci? I totally relate. Kayak one complaint misalnya make me stress the whole day because we care so much kan. I cannot do anything else. I don't even have the mood. For me it's normally like between 3 to 5 days lah. Of like unproductivity with malah like shutdown ya. Karena kan kita mikir what did we do wrong? What can we do for that gitu. Terus udah gitu aku mulai aku actually I did coaching. Aku ada mentor. Terus dia ajarin kayak you need to do this. Aku
relief stress jauh sih. Yeah. And I can achieve my small goals gitu. But it's good that kayak kamu juga bisa realize that gitu kan. Like a lot of people itu susah loh ngalahin untuk maksudnya mencapai ke tahap yang you know what they the want. realization. Betul. Itu aja tuh udah susah gitu karena like with the mentality, the old style mentality di mana kayak you are afraid to part with like money. You know, padahal sebenarnya parting with money itu bisa achieve membuat kamu achieve kayak higher productivity gitu. Bener. And I think that's also partially kayak what contributes to a lot of small business owners yang masih I know. Kayak yang masih haven't go ini autopilot gitu. Karena mereka tuh ada set mental mikirnya tuh kayak gitu mindsetnya. Kayak not the right time. I can do it myself. I can still do the lash myself. Ini tuh masih belum waktu yang tepat gitu. Makanya yang mau grow harus coba. harus bisa free yourself gitu from that mentality. Nah, terus can you share juga your struggles having to manage such a big company right now with many human capital involved. Ya kayak back again kan kita industri jasa gitu ya. And then kayak dari struggles itu how do you know? Okay. Kalau struggles itu every month struggle-nya pasti berbeda. Kayak it's different thing lah. Karena apa? Maksudnya we're not perfect yet gitu. Yes, we had the years of experience, tapi kita juga masih belum di tahap yang autopilot, totally autopilot gitu. So every month kita face with different struggles. Tapi I would say like for example, you ask kan about the contoh struggle apa nih gitu. I think struggling sekarang kan aku memposisikan diri itu sebagai leader Marlene kalau di company, dimana my job aku ada memberikan arah untuk the different brands like where they are going, tapi yang actually execute those jobs itu kan aku ada timnya juga. And tim itu kan perlu di manage. Nah, I would say the current struggles itu lebih ke creating a healthy culture for everyone involved in the company. Itu memang ya jobnya as a leader sekarang gitu. Karena when I first started my business, I was istilahnya chief everything officer gitu, kayak super manager gitu, you do everything alone. But after a while, you rise up, you realize that you cannot do that anymore, gitu. You have to position yourself as a leader, di mana kamulah maksudnya tugasnya saya untuk create that culture supaya orang-orang di dalam company ini tuh know exactly what they're supposed to do. Supaya mereka itu semuanya ada clarity and also alignment towards their job description gitu. Nah, itu susah juga. Itu susah, itu different challenge lagi gitu. Itu different challenge. Memang udah gak mikirin terlalu banyak dari segi kayak operasionalnya, perintilannya, tapi sekarang higher up. It's a different challenge gitu. So, so jadi lead group jangan pikir Ciuling ada stres ya. No. She's very also stressful. Even though like I'm not there kayak istilahnya di toko gitu ya, physically di toko, tapi bukan berarti kayak chic lips and udah di atas udah enak. No, enggak different loh, beda lagi. Apalagi we don't ada satu sentence actually that I heard that jangan bikin tim yang masuk ke kita jadi nggak bagus. Padahal dia bagus in her position gitu. Ngerti gak sih kan? Like when they join us malah jadi nggak produktif. Ngapa? Gitu. Itu aku jadi get slapped juga sih. Oh, that means we also need to guide them. Checklistnya beda lagi. It's okay. Job description for us is different. Makanya tapi I see that
Wah, you are doing well now. Learning lah, tetap learning lah Marlene. Yeah. Okay, so I want to ask you now family. Okay. You're a mom. Mom. Two boys. Yeah, Jacob and Jefferson. Yeah, thank you for the shout out. So how do you manage your time at work and with your family? Nah, karena aku sendiri sekarang juga lumayan struggle nih, Ci. Kan aku sekarang like you said, beda lagi kan positionnya gitu ya, udah ada tim. Aku bisa kerja pagi sampai malam. And then I don't meet them. Yeah. Then they will say, waktu ketemu, Mama hari ini kerja. Ya, sampai jam berapa pulangnya? Terus aku punya kesedihan juga kadang, Ci, aku ngelihat waktu pulang kerjaan PR mereka atau their work itu kurang. Terus aku kayak ngerasa guilty. Should I be more at home with them? Atau aku gimana gitu loh, Ci. Like, ada guilty-nya juga. The guilt is always with me. Apalagi kalau misalnya terima rapot Cici Didi gitu. Kayak nilainya kayak oh my god, what happened? Sama. Yang penting you pass aja deh. Iya. Ya itu yang like my expectation academically to my kids is quite rendah gitu. Yang penting mereka bisa naik kelas. Tapi for me, I'm also still in the process lah ya, Marlene, untuk improve myself supaya bisa manage waktu tuh lebih better gitu. Especially I understand my kids sekarang juga membutuhkan my personal attention. So I was also at a point dimana yang kayak kamu gitu, kayak basically kalau udah kerja bisa sampai malam seharian tuh bisa nggak ketemu. Ketemunya itu cuma kayak kecup malam doang kalau pas pulang, but they don't even realize it kan. Terus pas sekolah ya paling ketemu sebentar sekilas saja. Benar. Habis itu again repeat lagi. So I was at a point dimana I was hustling lah istilahnya at that time. And then after a while kayak I develop my team kan. Dan dari sana aku belajar juga untuk mendelegasikan tugas kepada my team. Memberikan kepercayaan kepada my team untuk make some of the decisions juga. Nah, dari sana aku pelan-pelan kayak lepasin sebagian of my job responsibilities. Dan di sana I put in, kan ada ruangan ekstra, room ekstra. Di sana I put in some family time. Seperti itu. So if maksudnya tapi sebagai business owner, sejujurnya itu kalau buat aku there is no work life balance gitu. What we do adalah work life integration sebenarnya. Jadi kita harus mengintegrasikan kayak kehidupan sehari-harinya kita ya di perjalanan ini aja. Jalanin aja gitu. However, ya I have a lot to improve on still. You, me, my sister itu benar-benar we like to work. Ya bisa diem gitu ya. Gak bisa dia workaholic juga. Malah di rumah malah lebih mikirin kayak kok gak produktif ya. Iya, kok gak produktif when at home. Terus disuruh jaga anak full time juga berat Ci. I would rather work. So I have nanny and then all the helper. I don't mind sih. Dia our support system kan juga in a way. Makanya I don't mind gitu. I mean to hire nanny to take care of our kids. Nah, ada orang yang nggak mau dan nggak bisa. Lah, beda-beda. Beda. What their goals in life kan beda gitu. Kalau aku sih ngerasa kayak I can trust my nanny and I need helper, so I just hire. Nah, ini aku juga Ci. For me, quality time is better than quantity. Betul, Ada juga family, mamisnya like 24 hours with the kids. Tapi dia pun gak selalu hands on with the kids. Karena jadi dia just there. Dia always play phone. Mungkin nganter-nganter dia. Iya. Always there. Cuman anaknya kalau ditanya deket sama mamanya enggak. Karena mamanya udah tired mungkin. Udah tired to entertain gitu. Jadi mami needs me time. Nah, waktu aku pikirin kayak gitu, aku jadi nggak terlalu stres lagi, Ci. True.
True, Gitu. actually. Jadi aku quality time. Yeah. Ya, at night kayak read bedtime stories. Have a heart-to-heart talk Iya. sama mereka about Kalau their nggak, day iya, gitu kalau nggak kan. pas pulang, oke anterin yuk ke McDonald yuk pesen Yeah. ice cream. Dia very happy. Iya kayak gitu aja tuh udah happy. Sebenarnya. Kayaknya oke. Jadi quality time itu penting juga. And Those are it's the small okay. moments yang mereka kayak bakal inget gitu loh. Iya. Menurut aku kalau ada quality time dibandingkan kayak you spend all the time with them tapi Yeah, you're there's not nothing. there. Ya. So it's okay. It's okay. Yeah, it's okay. Marlin. Terus Ci, do you have any rutinitas sehari-hari yang buat okay. balance biar tetap fokus sama produktif? Kalau for me rutinitas tiap hari sehari-hari itu that helps me energize gitu Yeah. ya istilahnya. Right now I'm into weightlifting. Wow. Jadi Go kayak gym. jadi it helps me to gives me a sense of clarity kayak gue hari itu tuh mau ngapain Iya, gitu iya. and start the day in a productive mood gitu. Iya, iya. Cuma not all the time lah, Iya, gitu. ngerti. Tetap aja ada masa-masanya di mana kalau hujan di luar, Oh, iya. aduh, so Aduh, nice to males. sleep in Iya, ya, gitu. makanya. Iya ada lah those moments. Actually weightlifting tuh bagus Ci, karena Iya. udah ngelewatin yang susahnya nih. In the Iya. morning to Iya. wake up and deadlift gitu. Aku bisa Bisa. lalui hari ini, Iya. apapun itu struggle-nya. Betul Gitu. banget. Iya, makanya sometimes for me bukannya when I go to the gym or lari itu bukannya buat I want to become athlete, iya, tapi iya. udah lewatin itu, udah kosong, langsung bisa jalanin Iya, harinya iya. wah, dengan tenang. I feel like it's very istilahnya helpful karena hormonnya gitu Iya, mungkin kan. ya. Jadi Jadi makes hormonnya you- keluar juga, ada endorfin. Ya, jadi makes you feel kayak Iya. okay, I'm ready to take on the day. Iya, bahkan I've heard this story also. Kebanyakan yang you see kayak the death rate of suicide, Ah. ya itu paling sedikit yang orang dari olahraga. Athlete itu enggak. They don't even think of that. Athlete yang pergi, they goes to the gym, Okay. all that. Oh, that is so interesting. Very almost nggak ada Hmm. in the suicide rate ya. Karena when they exercise pasti happy. Apa yang sih just now kayak Bener, itu come out the endorphin. Jadi ya it's good. Yang penting kayak niat untuk exercise-nya kayak supaya bisa sustainable Yeah. aja. Iya sih, konsistennya sih, Ci. Konsistennya itu yang supaya dapet kan. Iya. Heeh. And then I read a book. Ya. Kan aku gini loh, Ci. Aku tuh kenapa bisa sampai hari ini juga bukannya aku selalu motivated. Enggak. Karena aku orangnya juga up and down up and and down. always get bored easily gitu. Aku sampai baca buku How Can I Pass the Boredness of Doing the Same Thing Every Day. Jadi di buku itu dia tulis orang bisa sukses itu orang yang bisa ngelewatin kebosanannya setiap hari. So discipline matters. Iya. Ya. Kayak those athlete yang Olympians, how they get to that kan setiap hari they have to do the same thing. Yeah. Apa nggak jenuh gitu. Tapi kalau you bisa ngelewatin itu dan mikirnya kayak it's a normal thing to do, pasti bisa sukses. So Gitu. disciplines will form habit gitu Yeah, lah ya istilahnya. the habit. Nah, Okay, so the last topic that I want to ask you is about the business crisis right now. The Aduh. economic crisis right now, Ci, with the Yeah. Trump tariff and as we speak now, it's like happening. Ya, di tahun 2025, it's been a shock to Yeah. the world and to Indonesia as well. Tapi I feel that we are not that affected. in our industry lah ya. In the US itu lebih berat karena kan they import goods from. Ya, apalagi kalau di US, I think kayaknya Iya, berat sih. it's gonna be very difficult Yes, for them. I saw sih. bahkan in some Instagram stories of lash brands. Yeah, because They mentioned that. they purchase dari Yeah. China kan, gitu. Produk-produknya kan dari luar gitu. yeah. So sampai mereka keluarin statement gitu, there will be price change apa. Aduh sedih sih, Ci. Ya, most likely sih kalau misalnya I see ya all the lash brands gitu, kalau di US beda ya. Lash brands itu kan selling the supplies to salons. Kalau salon itu artinya di purchase the supplies with. Kalau misalnya they still wanna purchase from their local US based supplier, pasti ke affect. Iya. Tapi
say if they were to purchase from an outside supplier kayak Canada gitu. Iya. Ya itu mungkin masih kebantu. Safe ya. Karena kan Canada sama US kan masih Iya. neighbor gitu. So maybe ya. maksudnya mereka bakalan udah lebih mungkin eyeing different suppliers, produce from different ini. Kalau to us, just now you mention kayak we are not really affected. Kalau Gimana di tuh, Ci? Indo sebagai kayak salon owners gitu istilahnya, I would say yes, the economy is not providing any dollars. Yes, kayak dolarnya kayaknya juga 19 tahun. mahal banget sekarang. Cuma I think sekarang mungkin klien ya dengan ekonomi seperti ini bakal menjadi lebih selektif sih. Oke. I feel dari segi kayak where they spend their money at, Yes. itu bakal menjadi lebih selektif. Dengan ekonomi seperti sekarang, I also believe ini bakal jadi kayak juga penyaring natural juga untuk misalnya businesses yang mempunyai fondasi yang lemah gitu. Ya mungkin maybe they won't survive gitu in this kind of economy. Agree. Kalau fondasinya lemah. Agree. So we have to really gear up and kayak we have to do things bener-bener kayak yang tadi nggak bisa setengah-setengah. Iya benar. Back to the topic just now ya. How we can improve ourselves, self-reflect. Udah mulai lihat-liatin nih. Apa what nih? you offer. Hal apa nih yang kayak aku harus kalau mau survive gitu ya. Hal apa nih yang aku bisa provide customers lebih lagi. So harga yang aku set bisa justify gitu. Karena aku lihat sih, jujur aku udah lihat nih these few weekends when I go to big malls itu udah mulai sepi. Aku nggak tahu kayak apakah habis lebarannya sepi gitu. Terus aku pergi lagi nih the next day. Biasanya very crowded, tapi sekarang udah dikit banget orangnya. Supermarket juga. Yang tadinya weekends very packed, sekarang ini. Mungkin orang-orang juga udah tighten their belts. They become more selective aja sih, I think ya. I mean, they're still spending, but kayak mereka lebih kayak memilih gitu. Where should I spend this money on? Jadi kita sebagai salon owner, salon brand harus lihat-lihat ya dan pikir lagi. What can we give more? Betul. You have to be exceptional at your niche gitu. So business tips, Ci. Kalau boleh flashback, satu hal yang Ci Yuli ingin sampaikan ke diri sendiri dari awal merintis bisnis. Ke diri sendiri ya. Back then. So if I were to time travel ke back then when I first started 6 months pregnant, kayaknya aku bakal ngomongin lebih ke tetap dengerin hati ya, listen to your heart. Just stay on your path, karena you bakalan lewatin a lot of struggle in this journey gitu. Kamu bakalan ngerasa lots of fears, ketakutan, ketidakyakinan juga. Tapi ya jalanin aja, trust the process, because kayak hal-hal itu semua yang bakal bikin kamu jadi wise lagi gitu, supaya you can create something bigger than yourself gitu, supaya you can create something yang ada arti lah buat orang lain. Jadi don't worry ya, trust the process. Kadang kan di saat itu, waktu itu aku ingetnya kayak jalaninya kayak stressful. What have I gotten myself into gitu loh. Bener banget. Jadinya kan seperti itu, nggak yakin. Nggak yakin. Ada lah pasti. So jadi trust the process ya, and don't worry so much. You are okay. That's what at that time I also kept telling myself that gitu kayak this is just a process gitu. Lewatin aja. Cuma tetap gitu. ya namanya feeling gitu. Human ya, Ci. Humans with emotions. Agree. Aku pun kayak dulu kayak nangis terus lewatin. Tapi tenang kok, maksudnya it's okay. You're consistent. It's okay. You're doing fine. It will come out stronger gitu istilahnya. Okay, last question, Ci. This or that. I want to ask you, mountain or beach? Mountain. Okay, mountain. Gym or pilates? Gym.
Coffee or tea? Okay. Shopping online or offline? Both. Online. Online. Soalnya belum ada waktu untuk kayak, Oh, pergi jalan-jalan Iya, ya. Okay. Books or movies? That's difficult. Movies. Movies ya. Yeah. Okay. Gak Right capek-capek ya. Just Yeah. finish 1 Yeah. hour. Terus sleeping in or hang out with Sleeping friends? in. Ya, oke. Sama ya Ci, mager juga. Mager. Ya, I get my energy back dengan Yeah. creating a space for myself. Oke, ya benar juga sih. I also love sleeping in. If I have time, Iya, makanya. doing nothing, maybe like watch Netflix. Ya, dan the perfect scenario chill. kayak di luar gerimis-gerimis. Iya, ya, the kayak, whole day gitu santai gitu. It's perfect. Oke, thank you Ci for Thank coming. you, Madeline, for this Aduh. amazing opportunity. My pleasure Ci. Thank you so much for coming Thank you. and for supporting me and my channel. Amazing dong, pasti dong. Ya, hari ini daging banget Ci. Oh, masa Iya, daging Semoga banget. ya. Daging banget and I hope this podcast will inspire juga Ya, to other beautypreneur people, ya, beautypreneur out there, lash sisters dan of course yang pengen kenal sama Ciuli. Iya dong, jangan malu-malu slide Yeah. into my DM Yes. and like hi gitu. Ya, your IG apa? At Yuli _ Lover Lash. Yeah. She is my mentor. Thank you, Marlene. So this is the end of our podcast. Thank you so much Ciuli for coming and supporting me in this channel. Semoga viewers kita hari ini bisa mendapatkan banyak inspirasi dan pelajaran-pelajaran penting dari narasumber kita hari ini. Thank you for watching. Kalau ada bintang tamu lainnya yang ingin kami undang, bisa komen di bawah ya. See you next episode.